प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आज अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या परे केतोटी अनुचिंता। नंबर 1 आज्ञा छेली खुरार धूली जदि घरे पड़ी थाए धनी होइथिले गरीब हेबे, बुझिले। तापर नंबर 2 घुसुरी खुरार धूली जदि घरे पड़े ताहेले मध्य धनी होइथिले गरीब हेबे। नंबर 3 छांचुणीर धूली आपण झाड़ू करुथिबे, झाड़ू करी झाड़ूटी ओळे ओळे दांड को नेबे, दांड को गला परे झाड़ूटी झाड़ीबे जो सेई धूली जदि घर को आसे ताहेले मध्य धनी थिले गरीब हेबे। नंबर 4 रजस्वला नारीर पाद जदि ठाकुरंक घरे पड़े ताहेले मध्य धनी थिले दरिद्र हेबे, गरीब हेबे एवं दरिद्र हेबे। मने रखंतु पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु माने, प्रिय भक्त बंधु माने, या परे आजिर साधुवाणी मन देकी सुनंतु। बढ़िया कथाटी आज्ञा। पूर्वे केरल राज्य रे जणे राजा थिले, तांको नाम होची सुधर्मा। से सुधर्मा राजा बड़ न्यायवंत धर्मपरायण। से केते दिन परे तांकर संतान संतति नथिले, केते दिन परे तांकर पुत्रटिए जन्म हैला। देखिबाकू अतीव सुंदर, अति सुंदर चंद्र भली। हाँ देखिले जे कहीं भी देखिले देखिकी खुशी हो जाती, हसंती। आ ब्राह्मण पंडित मानकु डकाई राजा से पुत्रर नाम रखिले चंद्रहास्य। कौन? चंद्रहास्य। से राज्य को, से छुआ को 2 मास खंडे हेइथिबो से राज्य को शत्रु माने आक्रमण कले। शत्रु माने आक्रमण, शत्रुଙ୍କ आक्रमण रे राजा मरीगले, रानी भी मरीगले, से राज्यर सैनिक मध्य मरीगले। से राज्यटी छारखार हो गला। तांकर गोटिए दासी थिला। से दासी होची सच्चा निमक, निमक सच्चा। सी लुण खाई माने गुण गाय। आज्ञा आपण माने जानिथिबे पशु जंतुटे जो गुण अच्छे आज्ञा मनुष्य पाखरे से गुण नाही, किंतु एई दासीटे से गुण अच्छी। आपण पशु जंतु को देखंतु, ताकू जदि किछि खाइबाकू देबे से किछि समय आपण पाखरे ही रहिबो। आपण सेठू गला पर्यंत से आपण पाखरे रहिबो। साधारण कथा आज्ञा। गोटे कुकुरटा को कौन टे खाइबाकू देबे, से कुकुरटा आपण जोठी थिबे सेठी से बसिबो, सेठी उठिबो, आपण जुआडे जिबे आपण सांगरे जिवो। सेमिति पशु ठारे जो गुण अच्छी मनुष्य पाखरे आजिकाली नाही आज्ञा, किंतु एई दासी होची सच्चा निमक। एई दासी पाखरे से गुण अच्छी। से दासी कौन गला, ये जो चंद्रहास्य को से माने शत्रु माने मारिया पे चेष्टा करछु। चंद्रहास्य रहिले राज्य रे पुणी आउथरे से दिन अधिकार करिवे। तेणु करी चंद्रहास्य से छुआटा को मध्य मारी देवा को से माने चाहुछथि। से छुआटा को मारी देवा चक्कर रे से माने खोजुछन्ति छुआटा को। ए दासी कौन गला, से छुआटा को कोळे काखै की धरिकी चलला कुआडे, से राज्य रु बाहर चलला। सी राता राती दौड़ी दौड़ी चालू थाए, दौड़ी थाए, चालू थाए, दौड़ी थाए। एमिति होई 5 दिन काल दौड़िला, न खाई न पी। जदि छुआ टिके कांदे ताहले निज स्तनरु क्षीर टिके पियाई दउथला। एमिति 5 दिन हेई गला। 5 दिन पर ये तो खाइनी, आ छुआ को कौन क्षीर दबो। ये धाई धाई दौड़ी 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 बाहर राज्य को गला। कोउठी की? कुंतल देश को, कुंतल राज्य को चली गला। सेठी गोटे बौल कोली गछ मूल रे बसी पड़िला। सेठी पड़ीगला। पड़ीगला पर छुआटी पाखरे रही चित्कार कर कांदुची। सेठी से बौल कोली गछ पाखरे गोटे कूओटीए थिला। सेई कूओ रे, सेई कूओ को सेई गाँर सेई आखपाख स्त्री लोक माने जाआंती पानी पाई। एमिति 2-4 स्त्री लोक जाउछंती पानी पाई। पानी आनिबाकू गला बेले चित्कार सुभिला ए छुआटी। दौड़ी जाइकी देखिले स्त्री लोक माने, अरे छुआटी कौन कार कांदुची। देखिले अरे ये माटा कौन एठी सोईची, छुआटा एमिति चित्कार करी काहे कांदुची, ताकू क्षीर टिके दउनी कि किछ नै। आगे आपण माने गोटे कथा सुनिथिबे, पिला न कांदिले, छुआ न कांदिले माँ क्षीर दिएनी। किंतु छुआ न कांदिले माँ क्षीर दिएनी तो लोके कहउछंती, किंतु ये तो पिलाटी कांदुची, छुआटी कांदुची, आकू क्षीर काहे दउनी माँ। सेठू गोटे स्त्री लोकटी गला, से दासीटी को हलेला। हल्ला पर देखिले अरे ये तो चेता शून्य हो जाइछि। आण आण पानी टिके आण। पानी टिके आणी ता मुहरे सिंचिले, तार चेता फेरी आसला।
चेता फेरी आसवा पर सी ठाउरे कहला ठारे कहला मते खाइबा को दियो। से खाइनी ना 5 दिन है कि मते टिके खाइला इशारा कला खाइबा को दियो बोली। कई जने स्त्री लोक गले कौन टिके खाइबा को आनिले पानी टिके आनिले ताको खाइबा को देले पानी टिके पीला टिके सबल हैला परे से सब कथा कहला कहला ए छुआटीर नाम होची चंद्रहास्य ये होची केरल राज्यर राजांकर पुओ आउ सेठी शत्रु मन आक्रमण करदेवा सकाशे सबू मरीगले आउ ए छुआटू मु धरिकी आसली। एतिकी कहिबा परे दासीटी मध्य सेठी टळी पड़िला जीवन दी तार चलीगला। दासीटी मध्य सेठी मरीगला। ए छुआ को देख कोठू केमिति आनिला एठी पुणी केमिति तार हर्ष होउची। दासीटी मरीगला परे एमानक भाତରେ भाळाणी पड़िला ए छुआटार अवस्था कौन हम ए छुआटा को किए न कौन करवा ए छुआर। सेठी गोटे गौड़ स्त्री लोकटी थिला से कहला ए स्त्रीटी को मु नहीं जाउची। से कौन गला से छुआटी को ए गौड़ स्त्री लोक कहला ए छुआटी के मु नहीं जाउची। से छुआटी को नहीं कि सेठी चली गला। छुआटी धीरे 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 बड़ हेबार लागिला। एमिति 4 वर्ष हैला। 4 वर्ष हैला परे से छुआर जो गौड़ स्त्री लोक रखी तार गोटे बहुटीए थिला। से बहु देखिला जे आ देहर तो राज लक्षण अछि आ देखिला पादरे गोटे काणी आंगुठी आउ गोटे आंगुली अछि। समस्तंकर तो 5-5 लाखे आंगुली रहिया कथा आर गोटे पादरे 6टी आंगुली अछि। देखिला ये निश्चित भल गुण यार ये तो शुभ कथा। हाँ एमिति होई तांको भितरे एमिति 4 वर्ष बीती गला। 4 वर्ष पर एई जो छुआटी चंद्रहास्य ये खेलु थाए बाहर खेलिबा समय याकू गोटे पत्थर गोटे चक्का गोलिया पत्थरटी मिलला। से पत्थरटा को धरी गोटेकी सेटा को धरिकी देखिला से समय गोटे ब्राह्मण बुढ़ा लोकटी ब्राह्मण जने से रास्ता दे जाउथला। अरे कौनटा हैला कौन मिलला देखिला ये पत्थरटा। अरे ये पत्थर नुह ये तो शाल ग्राम आकू एणे तेणे रखिबा कथा नुह। कहलु गुरु चंद्रहास्य कहला आ कौन करबी याकू रखे ये तोते साहाଯ୍य करिवो तोर असुविधा रे ये तोते सहायक हबो ना केमिति याकू तू नबू तो घरे रखिबू आ सकाळ स्नान तर्पण सारी याकू धोईकी गोटे गिनारे से जल तक पीबू ताहले निश्चित रूपे तोर मंगल हेबो आ तोर सहायक हेबे भगवान। अच्छा हौ ठीक अछि। चंद्रहास्य से पत्थरटी को से शालग्रामटी को नेकी से ता घरे नै चली गला। एमिति चली थाए तार कदे से जुआरे गले मध्य शालग्रामटी को धरिकी जाई थाए। दिने सेई राज्यर राजा सिना अछंती राजा नाम को मात्र राजांकर ना गंध नुहे। सेठी जने मंत्री अछंती से जगह मंत्रींकर राज चलछि। मंत्रीकर ना होची दृष्ट बुद्धि नाटी जेमिति काम भी सेमिति केही भल पाती नहीं से मंत्री की जेतिकी खराब काम सब करती एई मंत्री एवं निज आयतर रखी थांती सारा राज्य को पूरा राज्यटा को तांका आयतर रखी थांती एवं राजा को मध्य कबलित करी रखी थाए मंत्री। हाँ एमिति जेतेबेले मंत्री आसुथाए मंत्री एई राजपुओ चंद्रहास्य को देखिदेले किंतु मंत्रींकर आउ गोटे पुओटे थाए गोटे पुओ गोटे झियो। मंत्रींकर पुओकर नाम होची मदन एवं मंत्रींकर झियोकर नाम होची विषया। से कौन करिसंती मंत्री जे राजांकर तो पुओ केही नाही राजा वृद्ध हेबे जेतेबेले राजा मरी जिबे सेतेबेले राजकन्या मंत्री हाथ रे सबु सैन्य सामंत सबु अछि राजा मात्र नाम को मात्र अछंती राजांक हाथ रे किछि नाही सबु मंत्री तुलौचंती। राजांकर झियो को निज पुओ मदन सहित विवाह करि देइकिरी निज पुओ मदन को राजा करिबा चक्कर रे ए मंत्री बर अछि। मंत्रीकर पुओ नाम होछि मदन एवं मंत्रीकर झियो नाम होछि विषया। हेले से सब छाड़ंतु हेले एई जो चंद्रहास्य बाहर खेलुथिला जेतेबेले मंत्री दृष्ट बुद्धि देखिदेला अरे पुओटी तो केड़े सुंदर होइछि ये का पुओ देखिला देहरे राज लक्षण अछि ए पुओ रहिले मोर पुओर भविष्य तो खराब हबो मो पुओ को ये दिने काला हबो कौन करिबि याकू मार देबी। देखंतु केमितिका बुद्धि से छोट छुआटी ताकू मारिबा चक्कर रहिले किए ए दृष्ट बुद्धि मंत्री। से कौन कले तांकर जने चांडाल थिला से चांडाल डाकिले से छुआटी प्रथमे चंद्रहास्यर पार्टीटा को धरी पकेले घोड़ार बसैकी धरिकी पळेले तापरे चंद्रहास्य को धरिकी गला परे तांकर गोटे चंडाल घातक थिला गोटे जने चंडाल थिला से घातक जदि काहाको फांसी बा सुली दंड काहाको जदि मारिबार अछि ताहाले से चांडाल द्वारा
ମାରୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ହେଲେ ଏଇ ଘାତକକୁ କହିଲେ ନେ ୟାକୁ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେ, ୟାର ଚିହ୍ନ ଲିଭେଇ ଦେ ହେଲା, ଆଉ ୟାର ରକ୍ତ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ କହିଲା, ଘାତକ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥକୁ ନେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଅଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଏ ଘାତକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଚିତ୍କାର କରିକି, ମୋତେ ମାରନି କହି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘାତକ କହେ, ତୋ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରେ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ବଳି ଦେବି, ମୋତେ ତତେ ଆଜି ହାଣିବି, ମାରିବି। ଯେତେବେଳେ ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମତିକି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ଘାତକର ମତିକି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ଘାତକର ମନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଛୁଆଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ କେତେ ଶହ ମଣିଷ ମାରିଛି, କେତେ ଶହ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ କାହିଁକି ଯାଉନି? ନ ମାରିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି। କ'ଣ କରିବି? ନା, ଯାହା ହେଲେ ପଛେ ଛୁଆଟିକୁ ମାରିବିନି। ଏ ଛୁଆଟି ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ପାଦରେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି। ସେ ଭାବିଲା, ହଁ ମୋତେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ୟାର ଏଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଯେଉଁ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିର କାଟିଦେବି, କାଟିକି ନେଇକିରି ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖେଇଦେବି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାବା ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି ରେ, ତୁ କାନ୍ଦେନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତୋର ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ମୁଁ କାଟିଦେବି, ତୁ କାନ୍ଦେନି, ତତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସହିଯା ବାବା। ଏମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇକି ତାର ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ, ବଳକା ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏ ଘାତକ କାଟି ଦେଇକି, ବାବା ତୁ ତୋର ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି, ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମୁଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟକୁ। ଏ ଘାତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକି ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀକି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ ମଲା, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ମଲା, ମୋ ପୁଅର ଆଉ କେହି କଣ୍ଟା ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବିଲା। ଏତିକି ପରେ ସେଇ ଛୁଆ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ। ହରିଣୀ ଆଉ ଡରିଲାନି, ଟିକେ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିଲା। ଇଏ ତ ଛୁଆଟି ହେଇଛି ନା, ଆର ଦେହଟାକୁ ସେ ହରିଣୀ ଚାଟିଲା। ଇଏ ଧୀର ରହିଲା, ଦେଖିଲା ଆର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ଅଛି। ସେ ହରିଣୀ ଆର କ୍ଷତଟାକୁ ଚାଟି ଭଲ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ବିଚାର। ଯାହାକୁ ରଖେ ସାଇଆ ମାର ସକେ ନା କୋଇ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ ରଖିବେ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ବଳିଆରେ ଆସୁ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନ ରଖିବେ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ବଳବନ୍ତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରଖିପାରିବ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ରଖିପାରିବେନି। ସେମିତି ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ୟା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଲେ। ଇଏ ଖାଇଲା, ହରିଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ, ବନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ଇଏ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ହେଇ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି, ୟାକୁ ଯେଉଁ ମା ଭଳି ଚାଟି ପାଳିଥିଲା ଯେଉଁ ହରିଣୀଟି, ସେଇ ହରିଣୀଟି ଦୌଡ଼ିକି ଆ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମା, କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ଶବର ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ହରିଣୀକି ପଛପଟେ ରଖିଦେଇକି ନିଜେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। ନା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ମାରୁଛ? ନା ଛାଡ଼େ, ସିଏ ଆଜି ମୋର ଶିକାର, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ତୀର ମାରିଛି, ସିଏ ଏଇପଟେ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି, ମୋର ସ୍ୱର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିପାରୁନି, ତୁ ଛାଡ଼େ, ଆକୁ ମୁଁ ମାରିବି ଆଜି। ନାଇଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ତମେ ମାରିବ? ସେ ତ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବ? ତାକୁ ଯେ ମାରନି, ତାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମାର, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିବ। ତାପରେ ଶିକାରୀର ମନ ବଦଳିଗଲା, ଶବରର ମନ ବଦଳିଗଲା। ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ଭାରି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆଠି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷଣ ଆଠି ଅଛି, ୟାକୁ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେବି ହରିଣୀଟାକୁ। ନା ଆକୁ ମୁଁ ମାରିବିନି। କିଏ କହିଲେ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। ତୋର ବାପା ମା କିଏ? ନା ମୋର ବାପା କିଏ, ମା କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ମୋର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ କୋଉଠିକି? ନା ମୋ ଶବରପଲ୍ଲୀକି, ତୁ ଆମ ସହିତ ରହିବୁ, ସେଠି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବୁ। ନା ହଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ? ଯଦି ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବା ହରିଣୀ ମୋର ମାଆକୁ ଯଦି ସାଥିରେ ନେବ ତାହେଲେ ଯିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ହଁ ଯିବି ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ? ନା ମୋ ମା ହରିଣୀର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି।
ନା ହଉ ବାବା ହେଲା, ତୋ କଥା ରହିଲା, ହରିଣୀର ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଗଲା ହେରି ଶବରପଲ୍ଲୀ। ସେଇ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଡ଼େ ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଇଏ, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଗେଲା ଦୁଲାରେ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ଆକୁ ଶବର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ସେ ଦିନେ ଭାବିଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲି, ତାହେଲେ ୟାର ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବି। ନା କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ ବନେଇବି, ସୈନ୍ୟ ତିଆରି କରିବି। ଏ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଡାକରା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଗଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେନି। ନା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ୟାର କଥା ଭାଷାରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବୁ, ସୈନ୍ୟ ହେବୁ। ସମସ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେଠିର। ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତ ଆମର ସୈନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆମ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ? ସେ ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲେ ରାଜା ଆଉ କିଏ, ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ପରି ସରି କିଏ ଆଉ ହେବ ଯେ ଆଉ କିଏ ରାଜା ହେବ? ଭାରି ବଳବାନ, ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟେ ହେଲା। ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ସେ ଭିତରେ ମତ ହେଇକି ରହିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଲା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲା ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ୟା ପରେ ତ ୟାର ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଆଗାମୀ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶୁଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।